ନମ୍ବରଟା କହିବି ତା ତାଳୁ ଛୁଆ ତ ଚରକଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଗୋଟେ ଲେଖିବ ତୁମେ ଏପଟେ ବସ ହଁ ଷ୍ଟାଫଲର ରଖିଲା ନା ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନା ଆମର ଠିକ୍ ମାର ତାକୁ ଗୁଡ଼ା ନା ଟିକଟ ନମ୍ବରର 9ଟା 9ଟା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଚରଡ଼ପୁରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିନଥିବେ ଦେଖିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେତେଟା ଅଛି ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟାପଲ୍ କରିକି ଦେଇଦିଏ ଏକା କାଲଚୁଆ ସିଏ ଦେଖୁଛି କିଏ ଅଛି କି କାଲଚୁଆ ତ ସିଏ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ତୁ ଦେଖିନି ସେ ଗୋଟେ ଏ ଯଦି ଅଥର ଓନ୍ ହେଇଥିବେ ଓନ୍ରେ ପକେଇବ ସବୁ ଆଣିକି କାଗଜଟା ଏ ଯାହାକୁ ଦେଲା ମୋତେ ଚରପଡ଼ା ଫୋନ୍ଟାକୁ ଏଥିରେ ମାରିକି ମୋତେ ଦବ କେତେଟା ତିନିଟା ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ହଁ ହଁ ଯିଏ ମାରିବ ପରେ ମାରିବି ଇଏ ମାରିବ ପରେ କରିକି ମନା କରିବେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ଆଇ ଡି ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବ ଏଠି କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ସେ ହେଲା 22 ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିବ ଏଇଟା ତାର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 22 ତମ ନା ମାରିବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର କରାଇବ କୋଉଥିରେ ଏଇଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବ 22 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ତାପରେ ଏଇଟା ଭେରିଫିକେସନ କଲ এইটা দেখিল কাই আধার কার্ড তোমার আধার কার্ড দেখিল তোমার আধার কার্ড কাই এটা লিখিন কোনটা না গোটে অ্যাপ্লিকেশন আমরা সে তো কবি না আধার কার্ড দেই নছিল কাই কি তারা আমার টোকন দি দিন হ্যাঁ এটা কন্ট্রোল করে এটা চরা পুরো চরা এটা এটা সিরিয়াল নম্বর 22 রে গলা না অপারেশন আমি সেটি কাড়ি দেখিবা কার করি বস গোটে গ্যাপ করি বস ফটো গোটে কেন্দ্র আছে দিটা ফটো বড় আছে কি ফটো বড় আলোক মাত্র আধার কার্ডটা দেখা হ্যাঁ আধার কার্ড লেখে দেখো 3697 এইটা দেখো 369556 ঠিক আছে গলা তারপরে এইটা দেলা আধার আউছি অথরাইজেশন কেতে সিরিয়াল নম্বর কেতে অ্যাপ্লিকেশন 25 সিরিয়াল নম্বর হ্যাঁ সে 22 রে দেলা হ্যাঁ সে গলা বা এটা 25 আধার কার্ড সে দেই গেছে অ্যাপ্লিকেশন আগুটে আছে 2961 296 हाँ फोन अच्छी देखा मगा आप निजे तो देखा फोन कीपर देखिए हाँ से बस बस जब लटरी जो हम आप डाक्टर देखिए जब हम है जब उठले आप
कौन वेरीफाइड है लिखो आईडी आधार 8173021765 देरे तारा आने कौन हला ओडियर लिखि पाइंदी 6 और जेल पेंडल लगबो ने एली नाम मार्करटा रहइबो सेटा लिखि आगु दुकान में ले बेसी को दुकान में ले से देखिए रवि को दुकान बोले तळ पट लिखा है 30 माल ठीक मारलो सुपर ऑपरेटर सर कट पड़ा ना हां सेठी गोटे ठीक दीटा एप्लीकेशन पड़छ ना ए दुकान पे गोटे से दुकान पे तार टोकन हो आ दुकान दे दी सर जेटा हां हां कटपड़ा एक रे तो से देखा आगे से भाई अच्छी बाइक अच्छी सब देखिबो कार्ड शुक्रवार येडा कार्ड टोटल दिन टोटल दिन था तो सही था ना कर बस्ता ना 1371275069 वेरी कार्ड करो 10 टाइम एप्लीकेशन कतबड़ा के बोल से कौन को कतबड़ा एडी सापा की सैंक्शन कागज पत्र असले चरबड़ा ए गवर्नमेंट से अपन कागज पत्र सिग्नेचर कर जान्छन् चरपड़ा तो এটা তো বুঝে ताकर भी आधार कार्ड सर 361 का ना रे सस्मिता सस्मिता ए कौन देखो ना तार एप्लीकेशन लगे सस्मिता 10 नंबर देख लो आधार कार्ड 37701827 अच्छा कोई मुराद मरि 5 नंबर दे सर 2 नंबर दे कोडा तमरो 2 नंबर 5 सानारे जुड़ा पड़े कोनटा बेटा सिंग फॉरेन करना कोडा के बिना पानी सिंह 3 नंबर सीरियल ठीक है चलो छुआ कतबड़ा दे कतबड़ा से ये बोल सस्मिता सब देखो आउटे बुंची जाओ एक आउटे बुंची गलो मैडम बुंची जाओ जैक एक सीरियल देले कोडा काल छुआ तो ना चलपड़ा 3 नंबर तार छुआटा मामा तो सी एटा देखो जे जोड़ा देखो तो तार देखो तू देख रे देख से एप्लीकेशन टा देख ना ना सेमिति केमिति हो सुस्मिता महांती ना मल्लिक हां देख जोटा जोटा अप्लाई करथिले नाही आनी ना फोन नेबी ना ताला छुआर ये आपण हां केते सीरियल एमिति पैसा लेखा जी मन रे तो सुविधा है चलो लॉटरी आबो डाकले 15 नंबर आपण कहबे आपण जदी लॉटरी आपण हला नै कि जिबे हला आ गुडा कोटा पके जिबुनी गाड़ी को जिबुनी एठी आसी डाउन गाड़ी को भी ಇದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ आज लॉटरी आछन तो कोठी अछन ମୁଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାକୁ डाक डाक ସିଙ୍ଗିଲ କ୍ୟାନ୍ସର सर आ टिके सर गोटे କାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସିଙ୍ଗିଲ ଯାଉ हां फोन करू छु गोटे ସାକର ତ
ହଁ ସେ ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ କାହା ନାଁରେ ପଡ଼ିଛି ହଁ ହଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଦଉଛି ଏଇଟା ତ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୁଣ ଅଙ୍କିତା ପରିଡ଼ା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖୁନ ତାର ଆଇଡି କାର୍ଡ ତମେ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନ କି କିଏ ଦେଖୁନ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ତାପରେ ନନ୍ ଯାହା ପଡ଼ିବ ପଠାଇବୁ ସିଏ ଦୋକାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତ କେତେ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ପଇସା କଟୁଛି ଏଟା ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ କାହିଁ ଲେଖିବେ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜେ କାହିଁକି ଅଥରାଇଜେସନ୍ हाँ 26865672 ଆଉ ଏଇଟା ମିଶା FCJP S5207K ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ସବୁ ଆସିବନି ଏଥର କଟିଗଲା ସେ କହିଲେ ସାର୍ ହବ ତ ଜିତିବ ଆଉ ଆସି ପଳେଇଲା ଦାଦା ହେଇଗଲା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଲୋକ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଚେୟାରଟା ପକେଇଥିଲେ ପରା ଏଟା ରହିବ ରଖିଲେ ତ ଚାରିଟା ନମସ୍କାର କଣ ହେଲା চেষ্টা করা আমার যেটা লটারি আমার যেটা কি এপ্রিল মাসের দোকান যে বন্ধ হয়েছিল সেই দোকান 22টা ঘন্টাপড়া 9টা চরপড়া 11টা পড়ছে আপনার সমস্ত টোকন দিয়া হয়েছি দোকানর সেপারেট আমি করে দিয়েছি আপনার মানে চাইলে যে আমি সমস্ত দেখেবু এই ডবারে পকা হব আপনার যদি কিছু বি ডাউট আছে আপনি কই পারে ଯାହା କମିଟି ଯିଏ ନା ଆଉ ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ଯଦି କରିବ ସାର୍ ভিডিওগ্রাফি ঠিক সে করব এতে দেখো কিছু নাই ସିଙ୍ଗିରି
ଆଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 28 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର କିଏ କହିଲା? ଟୋକନ 1 ଟୋକନ ନମ୍ବର 2 କିଏ ଟୋକନ ଅଛି? 2 ଟୋକନ 2 ଦେଇନ? ଦୁଇଟା କେ ଦେଇନ? ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଇଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ 2 ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ 2 ନାଁଟା କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 କହିଲା ଦେଖ 3 3 ନମ୍ବର ଟୋକନ କାର ସିରିयल ନମ୍ବର 3 ଯୋଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫେଲ ପକେଇ ଦିଅ। 3 କହିଲା 4 ଏଟା 4 5 ଛଅଟା ଓଡ଼ିଆ 6 ସମାନ ହେଇଯିବ। 6ଟା 6 ଲେଖା ଅଛି 6 ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ପାଖକୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଏଠି ଲେଖା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଛୁ 6 ଆଉ 9 ଯଦି ଓଲଟା ରହୁଛି ଏଟା ଆମେ 6 ନମ୍ବରଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛୁ। 9 ନମ୍ବରର ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାର ରହୁଛି ଏଟା ଆମେ 6 9ଟା ଉଲ୍ଟା କାଳେ ହେଇଯିବ। ତେବେ 6 ଲେଖିଛୁ। 9 ର ଜାଗାରେ 9 ଲେଖା ଅଛି 6 ଜାଗାରେ 6 ଲେଖା ଅଛି। 7 ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ। 7 କାର 7 ଅସିତା କରି 8 8 9 9ଟା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। 9ଟା ଲେଖି ଦିଅ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସାର୍ ସେଟା ନ 9 এইটা হচ্ছে 9 ହେଲା ଯୋଉଟା 6 ଅଛି ଆମେ ସାଇଡ ରେ ଲେଖିଛୁ ପେନ୍ ରେ 6ଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି 9ଟା ଅଛି ପକଡ଼ 9ଟାରେ କିଛି ନାହିଁ ପକଡ଼ ଡାକନ ଡାକନ ତାପରେ 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛି। 28 ରହିଲା ପୁରା ବନ୍ଦ କରି ହଁ ହଁ କୋଉଟା ରିମାଇଣ୍ଡ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଯିଏ ଦେଲା ଜଣେ ମାନେ ଯିଏ ପକେନି ସିଏ ଆସ ସିଙ୍ଗିରି ଯୋଉ ତାଳଚୁଆର ଯିଏ ପକେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିରି ଯିଏ ପକେନି ଆସ ଆଖି ବୁଝିକି ଯାଉଛି ଭଲ ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆଖି ଓ ସେଇଟା ଭଲ ହବ। କିଏ ଆସିବେ? ଇଏ ସାର୍ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ଦୋକାନ ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଖି ଭଲ ହବ ଏଇଠି ଠିଆ କର ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପେନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ଇଏ କରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଥରେ ହଁ ସେ ବାସ୍ ଆଉ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ଖାଲି ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସ୍କ୍ରୁ ଭଳିଆ ଖୋଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଖୋଲନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ୍ ସେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବାହାର କର ଘାଣ୍ଟି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ବାସ୍ ରହିଯା କିଏ ଯାଆନି ବାହାର ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବାହାର କର ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ 27 ଏଇଟା ହଉଛି 27 ନମ୍ବର ଟୋକନ କାହାର 27 ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛି सर गोटे सेकेंड सर टिके देखान सर सिंगिरी आईएमएफएल ऑप्शन 27 नंबर सीरियल नंबर एप्लिकेशन जी अछंती से होछंती विनर ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାଁଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର 27 नंबर तांको ना होची रोमी सा ठीक अछि ଆର ରାଇଟଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ एक ପଢ଼ନ୍ତୁ तालचुआ 1 तालचुआ 2 तालचुआ 2 नंबर के तालचुआ ଏଇଠି ଅଛି तालुचुआ 1 नंबर होची प्रशांत प्रधान 2 होची संग्राम केसरी पात्र ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ 3 स्वर्णलता साहू ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ सागर चंद्र दास
नीलिमान महांती 5 कृष्णचंद्र परिडा 6 7 नंबर वीणापाणी सिंह 8 होची लिट्टू दास 9 होची स्वाधीन कुमार दास 10 होची मनोज कुमार साहू 11 होची अमिय कुमार बेउरा 12 होची लक्ष्मी प्रिया राय 13 नंबर सुजीत बेहरा 14 नंबर सुरेश चंद्र साहू 15 नंबर शरद कुमार साहू 16 नंबर सुरेश कुमार मल्लिक 17 होची रमेश चंद्र साहू 18 होची संतोष परिडा 19 प्रताप कुमार साहू 20 दुरियाचरण सिंह भाई 21 होची योगेश कुमार सिंह 22 होची राजेश कुमार नायक एतिक जण पकई छ बर्तमान जे जितिले फास्ट थर सब आपण आसु हां सर से जो फास्ट ईयर जे जीती जन से आसंतु रोमी बाबू ना कौन रोमी हां बादल दुकान का आखिर पटुली आपण आज्ञा ऊपरटा खोलिबे सर ए कवर थिबा आपण उठेबे सर आपण आखिरे बंधा हैथिले भी आपण याड को चाहिबे हला आपण खाली ऊपरटा खोलिबे याड को चाहिके उठेबे बस ऊपरटा को स्क्रू भले अछि सेरा खोलो आर नेक्स्ट रेडी कर रखो सर 10 टा अछि सियाड़ जान मो सियाड़ जान बस सियाड़ देखा सेपट देखा एपटे जोन बसी जोडी ବାଁ ପଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଁ ପଟକୁ न एटा होची न एथिरे हम किछि लेखिनु भल रे देखि दियो न रिकॉर्डिंग न ना पड़ो ना ना ये जो नोटा पता हम हाथ को दियो स्वाधीन कुमार दास कि स्वाधीन कुमार दास तांकर के रिप्रेजेंटेटिव आछन देखि 2 नंबर स्वर्णलता दास साहू 3 नंबर वीणापाणी सिंह 4 नंबर सस्मिता साहू 5 नंबर लक्ष्मी प्रिया राय 6 नंबर सुरेश चंद्र साहू 7 नंबर शरद कुमार साहू 8 प्रताप कुमार साहू 9 होची योगेश कुमार सिंह केई ना आसी ना अच्छा टापड़ा पे के 1 2 3 4 5 6 जन 6 7 सर हमरा सब सर हां उठो कंप्लीट रे किछ पिला ना आमा जमा आपण उठेबे आपण बा पिला घंटा बड़ा आपण आसु सामने बस घंटा बड़ा दिन नहोते आसु आपण पटा पे अप्लाई करछ जे करी जे घंटा बड़ा पे अप्लाई करना दिया आसुना जी अप्लाई करले ना जे अप्लाई करना दे चॉइस काढी यार जा बा तू जा खोलो जाऊ चल जाऊ खोलो आ से कर टिक कले गेट भाई तो अरे गोत डबाटा भला खोलो बां को पड़ो सेटा हम कर दू हां हेलो सेट थ्रो थोई तळे रखि दो तापर गोटे ये ऊपर का ना से ऊपर का गोटे काढ अने हाथ ऊपर गोटे काढ हां पूरा जोटा इच्छा गोटे काढ सागु दे आगे देखा एना सर लेखा एडा 6 एडा लेखा आइछ एडा ना 6 सर कार ना कोन अजी आस्तर जावडा आस्तर से 6 नंबर होची ना कौन? सुरेश चंद्र साहू सुरेश चंद्र साहू साइड नाम है 10 नंबर सर्वेश सिंह 11 नंबर होची दुर्गा चरण सिंह बिहार 11टा एगरना आपण आसु रास्ते वाला कर फोटी बांधे दो आगे बुई दियो आपण क्या चाहो इधर आसु चेयर चांद आपण सागा मान करता यार चांद बस ना ना हेलो हेलो चार चांद खोलो बाहर करो चार चांद सार बड़ा बुआ
এটা ক্লিয়ার 10 নম্বর 10 নম্বর এটা 10 নম্বর না 10 নম্বর হউଛନ୍ତି সর্বেশ সিং কিଏ সর্বেশ সিং 6 ସିଏ ରହିବେ ଚରପଡ଼ା ସିଏଲ୍ ସବ୍ର 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସର୍ବେଶ ସିଂ ସିଏ ରହିବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 10 ଆଉ ତାଳଚୁଆର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 9 ଟୋକନ ନମ୍ବର 9 ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଦାସ ଏତିକି ଜଣ ରହିବେ ଆଉ ସେ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇକି ଯିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପଲର ଠିକାଣ এটা স্যার কোড দোকান আছে স্যার এটা তাଳଚୁଆଟା স্যার ঝাড়খণ্ড জমি স্যার ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କି ହଁ ଏସବୁ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ସମାଣି ସାର୍ ଇଏ ଏଠି ଦୋକାନ ଅଛି ଗୋଟେ ସାର୍ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସାର୍ କରଞ୍ଜିଆ ବଡ଼ବିଲ ବୋଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ତାଳଚୁଆ ତାଳଚୁଆଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବେଶ ସିଂ ହାଁ ନା ନିଜେ ଆପଣ ଓନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନା କାହାର କାହା ପିଲା ସର୍ବେଶ ସିଂ ୟାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ସବୁ ପାଇଲେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜଣେ ଏକା ପାଇଲେ ନା ସେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ସିଂ କିଏ ସେ ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଦାସ ଆରେ ଦେଖ ତାର ଆଡ୍ରେସଟା ହାଁ